Happy Monday, kids! Today is Monday, October 26, 2020. I am happy to have you again in our class. Are you happy too? That's great! Okay, dears, to open the class now, let's pray together. Join your hands. Close your eyes, let's pray. My lovely God, thank you for your blessing. We are in home now. Please help us, God, to be a good student. Amen. Open your eyes. Nice. What was that? It was a horse sound or a cow sound? Yes, a horse. Here is the horse. What was that? It was a cow sound or rooster sound? Yes, a cow sound. Here is the cow. It was a rooster sound or a pig sound? Yes, a rooster. Here is the rooster. Today, Miss Lydia is going to tell you a story entitled Hewan Ternak dan Peliharaan. Hewan ternak dan peliharaan. Halo, namaku Rudy. Keluargaku sangat suka memelihara hewan. Apa kalian juga memelihara hewan? Ayo kita lihat hewan-hewan ini. Di rumah, aku memelihara anjing. Aku memberinya nama Doggy. Kakak memelihara kucing. Kakak sering bermain dengan kucingnya. Ayah sangat suka memelihara ayam. Telur ayam bisa dijual. Ayah juga memelihara burung. Burung itu berkicau setiap pagi. Ibu memelihara ikan di akuarium. Ikannya lucu dan berwarna-warni. Di desa, paman memiliki peternakan sapi. Susu sapi dan daging sapi bisa dijual. Paman juga memiliki peternakan kambing. Susu kambing dan daging kambing juga bisa dijual. Bibi beternak bebek. Bibi menjual telur bebek dan daging bebek. Paman dan Bibi memelihara kerbau untuk membajak sawah. Mari kita ingat kembali hewan apa saja ya yang dipelihara oleh keluarga Rudy. Ya, keluarga Rudy memelihara anjing, kucing, ayam, burung, dan ikan. Itu semua adalah hewan peliharaan. They are pet animals. Lalu siapa ya pemilik peternakan di dalam cerita tadi? Siapa? Ya, paman dan bibinya Rudy. Hewan apa saja ya yang ada di peternakan mereka? Yuk kita sebutkan sama-sama. Ada sapi, cow, kambing, goats, ada bebek, duck, dan kerbau, buffalo.
Itu semua hewan ternak. They are farm animals. Yay! Great job, kids. You have learned well. Okay, dear. Thanks for today. Bye-bye.